हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, वर्ल्ड वार पार्ट 3। जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्तों 1916 तक जंग इंतहाई शदीद शक्ल पकड़ चुकी थी और 50 लाख से ज़्यादा इंसान अभी तक मारे जा चुके थे और हर मुल्क का अरबों ऑफ डॉलर्स का नुकसान भी हो चुका था। मगर फिर भी अभी तक कोई भी मुल्क जंग बंद करने के लिए तैयार ना था। सेंट्रल पावर का मुल्क बुल्गारिया हार चुका था और इस पर अलाइज ने कब्जा कर लिया था। तुर्क आर्मी बगदाद से पीछे हटी तो ब्रिटेन ने गजा और यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। दोस्तों 6 अप्रैल 1917 को यूएसए की जंग में एंट्री होती है। दरअसल दोस्तों अमेरिका शुरू से ही एडवांस लेवल की सोच रखने वाला मुल्क था। उसने एंट्री करते हुए सबसे पहले सेंट्रल पावर के कंट्रीज की तिजारत को बंद कर दिया, जिससे उन ममालिक को कमर तोड़ झटका लगा और बिखरते गिरते चले गए। दोस्तों हम वर्ल्ड वार 1 का तीसरा पार्ट आइजन की सेकंड वार से स्टार्ट करते हैं। आइजन की सेकंड वार। आइजन की दूसरी लड़ाई दोस्तों 16 अप्रैल को स्टार्ट कर दी गई थी। यहाँ पर फ्रांस की तरफ से जनरल मैंगन फौज की क़यादत कर रहे थे और जर्मनी को पेरिस की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन जर्मन मशीन गनों के सामने कमजोर पड़ जाते थे। अब फ्रांस टैंक्स को जंग में ले आया, जो कि बिल्कुल नया हथियार था। फिर भी जर्मनी की जदीद मशीन गन्स ने एक ही रोज में फ्रांस के 200 से ज्यादा टैंक्स तबाह कर दिए। मुख्तसरन फ्रांस ने हमले करके जर्मन्स को उनकी महफूज लाइन हिंडनबर्ग लाइन तक वापस छोड़ दिया और जंग को मई 1917 तक इस महाज पर रोक दिया गया। दोस्तों इस लड़ाई में जर्मनी ने 23,385 बार हमले किए थे और फ्रांस ने सिर्फ 9,000 बार हमले किए थे, जिसके नतीजे में जर्मनी के 2,50,000 जबकि फ्रांस के 4 लाख फौजी मारे गए थे। दोस्तों कत्ल गारत और तबाही के लिहाज से देखा जाए तो ये महाज भी शदीद तरीन था, क्योंकि यहाँ पर भी 9 लाख लोग मारे जा चुके थे और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान भी हो चुका था। इसके बाद आते हैं यप्रेस के मकाम पर लड़ाई, यप्रेस थर्ड बैटल। दोस्तों यप्रेस के मकाम पर फ्रांस की आर्मी ने जर्मन को रोकने के लिए अपनी मुकम्मल कोशिशें सर्फ कर दी। इस दौरान बारिशें शुरू हो गयी, जिससे दोनों फौजों ने जंग बंद कर दी और इस बारिश के नतीजे में हजारों लोग और जानवर भी मारे जा चुके थे। दोस्तों जब मौसम ने दोनों फौजों का तकरीबन 35 दिन का वक्त बर्बाद कर दिया, तो जर्मन आर्मी के नए जनरल प्लम्बर ने हर सूरत किसी भी हाल में यप्रेस को फतह करने के लिए फौजों को तैयार किया। ये जंग इंतहाई शदीद बादलों के होने के बावजूद भी जारी रही और जर्मन एक छोटे से गांव को फतह करने के अलावा कुछ बड़ी कामयाबी हासिल न कर सके। अगर मरने वालों की तादाद की बात की जाए तो यहाँ पर 3 लाख जर्मन और 3 लाख फ्रांस के लोग मारे जा चुके थे और किसी फरीक को कोई फायदा न हुआ था, जबकि 40,000 फौजी दोनों फौजों से कैद कर लिए गए थे। तो दोस्तों ये थी यप्रेस के मकाम पर बैटल की सिचुएशन। इसके बाद आते हैं कैम्ब्राई के मकाम पर के एनालाइज करते हैं कि वहां पर के हालात कैसे थे। कैम्ब्राई बैटल। दोस्तों फ्रांस यहां पर जानता था कि इससे पहले कि जर्मनी मशरकी महाज से फारिग हो, उसे अपनी फौजों को इंतहाई मजबूत कर लेना चाहिए और फ्रांस के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर फौजें भेज दी जाएं, जिसके पेश नजर फ्रांस 20 नवंबर में कैम्ब्राई पर 500 टैंक्स और 3 लाख आर्मी भेज देता है और लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन जर्मन की पावरफुल मशीन गन ने सारी फौज को फौरन रुकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों इस बात पर ब्रिटेन के साथ बहुत मजा का खेज हो जाता है। दोस्तों इसकी आर्मी से जर्मनी ने 160 के करीब मशीन गन्स छीन ली, जिस पर ब्रिटेन को बहुत तनकीद का निशाना भी बनाया जाता रहा और ब्रिटेन को इस महाज पर काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। दोस्तों फ्रांस की आर्मी का यहाँ पर 45,000 लोग मारे गए और 6,000 कैदी बना लिए गए थे। तो दोस्तों इसके बाद इटली के महाज पर जंग की सिचुएशन देखते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हालात चल रहे थे। इटालियन फ्रंट। दोस्तों इटली के महाज पर वहाँ की फौज, हुकूमत और अवाम मुसलसल पिछले 2 सालों से शदीद जंग की वजह से थक चुके थे और वो मुसलसल जंग को बंद करने के बहाने ढूंढ रहे थे। लिहाजा उन्होंने आइंदा किसी भी हमले की सिर्फ कुछ हद तक रोकने के लिए अपने आप को मुख्तस कर दिया और सारी जंग को जर्मनी पर छोड़ दिया। जर्मनी ने फैसला किया कि इस दफा इटली को शदीद ज़र्ब लगाकर अब इसको तबाह और जंग से रिटायर कर देना चाहिए। लिहाजा इस मकसद के हसूल के लिए ऑस्ट्रिया और जर्मनी की फौजों ने मिलकर एक 14th आर्मी बना दी। इटली को जर्मन के इरादे नजर आने लगे और दिली तौर पर तो वो डूबने लगे कि अब तो इन पर अजाब टूटने जा रहा है। लिहाजा इटली ने एक कमजोर फौज को तैयार किया ताकि किसी हद तक इस शदीद हमले को रोका जा सके और आर्मी को सफ आरा कर लिया गया। दोस्तों 24 अक्टूबर सुबह 5 बजे ऑस्ट्रो जर्मन फोर्सेस पहुंच गई। ये फौज इंतहाई शदीद अंदाज में फैलने लगी। उस फौज ने आते ही पहले गैस और उसके बाद गोलाबारी शुरू कर दी। दोस्तों ये लड़ाई 29 घंटे शदीद तरीके से चलती रही और 25 अक्टूबर शाम 6 बजे इटली की आर्मी की 70% आर्मी मारी जा चुकी थी। 10 नवंबर तक इटालियन बाकी फौज पीछे हटने पर मजबूर हो गई।
दोस्तों इस محاذ پر اٹلی کا 3,20,000 فوجی مارا گیا۔ یہ محاذ بھی کافی حد تک خون اور انسانوں سے بھرا پڑا تھا اور پورے اٹلی کو برباد کر کے چھوڑ گیا۔ دوستوں اس کے بعد ہم ترکی کے محاذ پر دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے ترکی کے لینڈ پر کس طرح کی جنگ چل رہی تھی اور وہاں کے حالات و واقعات کیسے تھے۔ دوستوں برٹن نے فوری طور پر بغداد کو قبضہ کرنے کے لیے اپنی آرمی کے حکم دے دیا اور آرمی بھی 3 دن تک وہاں تک جا پہنچی، جس پر ترک فوج کی سخت مزاحمت پر برٹن رکنے پر مجبور ہو گئے۔ اب برٹن نے ترک آرمی کا جائزہ لینا شروع کر دیا اور ان کو پتہ چلا کہ ترکی کے پاس صرف 35,000 فوج تھی، جبکہ برٹن کے پاس 1,20,000 فوج، بھاری زمینی توپیں، ہوائی جنگی جہاز اور جنگی بحری جہاز بھی شامل ہیں، جس پر ان کو احساس ہو گیا کہ وہ بغداد کو ایک ہی حملے میں تباہ کر سکتے ہیں۔ اس کے پیش نظر برٹن نے بغداد پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور 10,000 فوجی قید کر لیے۔ اس کے بعد غزہ پر قبضہ کرنے کے لیے برٹن فورسز تیار ہونے لگیں۔ غزہ کی پہلی لڑائی۔ دوستو 17 مارچ 1917 کو برٹن سخت لڑائیاں لڑ کر اور ترکی کو پیچھے دھکیل کر اب وہ آسانی سے فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ اس نے سب سے پہلے غزہ سٹی پر قبضہ کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ اس کے پاس 16,000 پیدل فوج اور 6,000 سوار فوج تھی، جبکہ فلسطین پر صرف 4,000 ترک آرمی موجود تھی، جن کے پاس خاص ہتھیار بھی نہ تھے جس سے وہ منہ توڑ جواب دے سکتے۔ دوستو برٹن فوج گھوڑوں سمیت غزہ شہر کے ارد گرد پھیل گئی۔ یہاں پر گرمی انتہائی سخت تھی اور شہر کے باہر پانی کا انتظام نہیں تھا۔ برٹن کے 1,000 گھوڑے اور دوسری فوج پانی کے لیے بلبلا رہے تھے۔ پہلے دن حملہ کیا گیا تو برٹن فورسز صرف گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے پانی کے تالابوں کو حاصل کر سکی اور کوئی کامیابی نہ حاصل ہو سکی۔ اس طرح 3 دن حملے جاری رہے لیکن برٹن نے کوئی کامیابی نہ حاصل کی تو برٹن فورسز نے پسپا ہو گئی اور یوں فرسٹ بیٹل آف غزہ ختم ہو گئی۔ اس میں ترکی کے 2,400 جبکہ برٹن کے 4,000 فوجی مارے گئے تھے۔ غزہ کی دوسری لڑائی۔ دوستو 1 مہینے بعد برٹن پھر سے غزہ پر حملہ کرنے کے لیے فوجیں لے آیا۔ اس دفعہ ترکوں نے پورے طریقے سے شہر کو مضبوط کر لیا تھا اور شہر کے گرد خندقیں کھود لی تھیں اور یوں برٹن کے ٹینکس بھی ناکام رہے اور 7,000 فوجی مروا کر برٹن کو پھر سے منہ کی کھانی پڑی۔ لیکن دوستو وہ پھر بھی غزہ کو ہر حد تک فتح کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے وہ کافی پر امید تھا۔ غزہ کی تیسری لڑائی۔ دوستو جب دوسری لڑائی بھی بری طرح ناکام ہو گئی تو برٹن نے اب 4 ڈویژن فوج مزید جمع کی اور 6 مہینے بعد وہ دوبارہ غزہ پر حملے کے لیے آ پہنچا۔ برٹن نے اپنی فوج کے 2 حصے کر لیے، ایک حصہ شہر کے سامنے رکھ لیا جبکہ دوسری فوج کو پیچھے بھیج کر شہر کے کنویں قبضے میں لے لیے۔ فرینچ آرمی کی بحری فوج دور مار توپوں سے ترک فوج کو نشانہ بنا رہے تھے اور اس طرح ساری فوجوں نے مل کر شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کافی زیادہ خون خرابہ ہوتا رہا اور بالآخر 7 نومبر کو غزہ شہر پر برٹن نے قبضہ کر لیا اور شہر قبضے میں لے لیا گیا۔ اب برٹن نے فوراً یروشلم پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی فوجیں بھیج دی۔ دوستو 9 دسمبر کو یروشلم میں برٹن فورسز قتل عام کر رہی تھیں اور اس محاذ پر بھی عام عوام کا بے تحاشا قتل کیا گیا تھا۔ دوستو 2 دن بعد یروشلم پر برٹن نے قبضہ کر لیا تھا۔ 2 ہفتے بعد ترکی نے پھر جنگ شروع کی جو یروشلم کو آزاد کروانا چاہتے تھے، لیکن 3 گنا بڑی فوج کے ہاتھوں شہر لینا اتنا آسان نہیں تھا۔ 1918 آخری سال۔ دوستو 1918 کا سال جنگ عظیم اول کا آخری سال مانا جاتا ہے۔ اس سال میں بیشتر ملکوں کے جنگ کے چراغ تو بجھ چکے تھے، لیکن دوستو اس سال کو شدید جنگ کا سال بھی مانا جاتا ہے۔ دوستو اس سال میں باقی سب ممالک تو ٹھنڈے پڑ چکے تھے، لیکن امریکہ جو کہ ابھی جنگ میں اترا تھا اس پر خونخواری کا جوش زندہ تھا اور وہ دشمنوں کو کاٹ ڈالنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ پہلا جرمن حملہ۔ دوستو جرمنی جانتا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں شریک ہو چکا ہے، لہذا وہ بہت ہی طاقتور طریقے سے ویسٹرن محاذ پر آخری حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے پیش نظر اس نے 71 ڈویژن فوج جمع کی اور 3 آرمیز بنا لی اور دریائے سوم کے ساتھ ساتھ چلنے کا آرڈر کر دیا۔ ان 3 فوجوں کا مین مقصد شمال میں برٹن اور جنوب میں فرینچ آرمی پر اٹیک کرنا تھا۔ جرمن جنرل ہینرچ لنڈرڈورف جانتا تھا کہ فرینچ آرمیز کی 100% کوشش ہے کہ پیرس کو بچایا جا سکے، جبکہ برٹن آرمیز کا مین مقصد اپنی بندرگاہوں کو بچانا ہے، لہٰذا ان فوجوں کا ایک نقطۂ نظر نہیں ہے، وہ ایک ہو کر مجھ سے لڑ نہیں پائیں گے۔ ایک جرمنی آرمی جو کہ 25 ڈویژن پر بنا دی گئی تھی اس کو شمال کی جانب بھیجا گیا۔ درمیان میں 21 ڈویژن فوج کی دوسری آرمی تھی، جبکہ جنوب میں 25 ڈویژن کی فوج جنرل ہوٹیر کی نگرانی میں پہنچ گئی۔ دوستو 21 مارچ 1918 صبح کے 4:40 جرمن کے توپ خانے نے 6,000 توپ اور 3,000 مارٹر گنز سے ایک انتہائی زوردار دھماکوں سے گیس اور گولہ باری شروع کر دی۔ یہ سب کچھ صرف 5 گھنٹے اور 20 منٹ جاری رہا۔ اس دوران جرمن کا اتنا زیادہ حوصلے بڑھ چکے تھے کہ وہ ایزیلی آگے چلنے لگے۔ 22 مارچ کو برٹن آرمی کی لائن آف کنٹرول کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ دوسری لائنز پر برٹن اور فرینچ آرمیز نے جرمن کو روک لیا۔ اب جرمن کو زیادہ کامیابیاں ملنا رک گئیں اور ہوٹیر کی
ब्रिटिश डिवीजन आर्मी भी बड़ी कामयाबी हासिल ना कर सकी। लिहाजा एनरिच लैंडरडोर्फ ने होटियर को हिदायत दी कि सोम के साथ साथ चलते हुए समंदर की तरफ चलते रहें। ये फौज चलती रही और एमियंस के मकाम पर पहुंची, जहां पर ब्रिटेन और फ्रेंच आर्मीज के एक मजबूत सेंटर था। यहाँ पर ब्रिटेन ने 14 डिवीजन आर्मी को हिदायत की कि किसी भी सूरत में जर्मन्स को पेरिस की तरफ नहीं जाने देना और अगर वो हमले करें तो दिफा करना है। दोस्तों, जर्मन फौज एमियन की तरफ बढ़ने लगी। 4 बार लड़ाई हुई और जर्मन को किसी बार भी एक असल मकसद हासिल ना हो सके, सिवाय इसके कि उन्होंने 60 किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया था। दोस्तों, यहाँ पर जर्मनी की 70,000 आर्मी ब्रिटेन ने पकड़ ली और 11,000 मशीन गन्स भी छीन ली। दोस्तों, इन्हीं जर्मन ने फ्रांस के 8 दिन में 2 लाख फौजी मार डाले थे। दोस्तों, तादाद तो फ्रांस के मरने वालों की ज्यादा थी, लेकिन जर्मन को नुकसान ज्यादा इसलिए हुआ कि उनके इंतहाई तरबियत याफ्ता फौजी पकड़े जा चुके थे, इसलिए जर्मन की भी फौज टूट गई थी। दोस्तों, इत्तेहादी आर्मीज ने प्लान बनाया कि तमाम फौजें एक ही सुप्रीम कमांडर के अंडर काम करें, तो इसके पेश नजर फ्रेंच के एक जनरल को सुप्रीम कमांडर बना दिया गया और तमाम अलाइज फौजें उसके अंडर हिदायत पर काम करने लगी। दोस्तों, इसके बाद आता है तुर्की का महाज साल 1918। ब्रिटेन फोर्सेस फलस्तीन में जेरूसलम और जफा पर काबिज हो चुकी थी। लिहाजा ब्रिटेन ने हजाज रेलवे स्टेशन को तबाह करके मक्का और मदीना पर कब्जा करने की बदनीयत ज़हर की, जिस पर तुर्की इंतहाई चौकन्ना हो चुका था। मुख्तसरन ब्रिटेन ने हमला किया तो तुर्की ने इस हमले को बुरी तरह नाकाम बना दिया। 11 अप्रैल को एक और कोशिश की गई और इस बार इजिप्ट की जानिब से हमला किया गया था, तो तुर्किश फौज ने हमला फिर से नाकाम बना दिया और मक्का और मदीना को फिर से महफूज कर लिया गया। इसी दौरान वेस्टर्न फ्रंट पर जर्मन की शदीद तरीन हमलों के पेश नजर ब्रिटेन ने पूरी दुनिया से लड़ने वाली फौज को हिदायत की कि वेस्टर्न फ्रंट पर फौज को जमा किया जाए। लिहाजा उसी हफ्ते में ब्रिटेन की 70,000 आर्मी को इजिप्ट से फ्रांस भेज दिया गया। इसके बावजूद भी ब्रिटेन आर्मी तुर्की से 4 गुना ज्यादा बड़ी अभी भी मौजूद थी। लिहाजा तुर्की आर्मी से भरपूर लड़ाई शुरू कर दी गई और अब ब्रिटेन आर्मी का मकसद दमिश्क और अम्मान थे। बेलाखिर उसने दोनों सिटीज पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया। तुर्क आर्मी के 20,000 फौजी मार दिए और 75,000 फौजी कैद कर लिए गए थे। तो दोस्तों, इस तरह ब्रिटेन इन महाज पर कामयाब रहा और एलियंस पावर या सेंट्रल पावर को यहाँ पर बहुत ज्यादा शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, ये थे इस इन महाज के और इनकी बैटल्स के कुछ हालात और वाकयात।